وزارة التربية السورية الثالث ثانوي الأدبي. كتاب الأنشطة. الدرس الرابع. Planète en danger. الكوكب في خطر. Connaissance de la langue. معرفة اللغة. من الصفحة 54 إلى الصفحة 57. تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. J'identifie. أنا أحدد. 1. Faites des phrases exprimant l'hypothèse non réalisée, comme dans l'exemple. اكتب جملا تعبر عن فرضية غير محققة، كما في المثال. Exemple. المثال: Je suis rentrée en Syrie, j'ai trouvé du travail. عدت إلى سوريا، وجدت عملا. تصبح الجملة: Si j'étais rentrée en Syrie, j'aurais trouvé du travail. لو عدت إلى سوريا لكنت قد وجدت عملا. 1. Mes amis m'ont invité, je suis partie avec eux en vacances. دعاني أصدقائي، ذهبت معهم في إجازة. تصبح الجملة: Si mes amis m'avaient invité, je serais partie avec eux en vacances. لو دعاني أصدقائي لذهبت معهم في إجازة. 2. J'ai été mieux formée, j'ai adhéré à une association pour la défense du patrimoine. تدربت بشكل أفضل، انضممت إلى جمعية للدفاع عن التراث. تصبح الجملة: Si j'avais été mieux formée, j'aurais adhéré à une association pour la défense du patrimoine. لو تدربت بشكل أفضل، لانضممت إلى جمعية الدفاع عن التراث. 3. Tout le monde a suivi les recommandations des Verts. On a sauvé la terre. تبع الجميع توصيات الخضر، أنقذنا الأرض. تصبح الجملة: Si tout le monde avait suivi les recommandations des Verts, on aurait sauvé la terre. لو اتبع الجميع توصيات الخضر لأنقذنا الأرض. Je manipule. أنا أتعامل. 1. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent et dites s'il dépend d'une condition ou il exprime une action future par rapport au passé. ضع الأفعال التي بين قوسين في الحاضر الشرطي وقل ما إذا كانت تتعلق بشرط أم أنها تعبر عن حدث مستقبلي يرتبط بالماضي. 1. Je savais qu'il réussirait brillamment. كنت أعرف أنه سينجح ببراعة. الإجابة هي une action future par rapport au passé. حدث مستقبلي مرتبط بالماضي. 2. Je ne pourrais pas faire cet exercice si mon ami ne m'aidait pas. ما كنت أستطيع القيام بهذا التمرين لو لم يساعدني صديقي. الإجابة هي un fait soumis à une condition. حقيقة تخضع لشرط. 3. Il a dit que ce travail serait fatigant. قال أن هذا العمل سيكون متعبا. الإجابة هي une action future par rapport au passé. حدث مستقبلي مرتبط بالماضي. 4. Si tout le monde faisait des efforts, on mettrait fin à la pollution. لو كان الجميع يبذل جهودا لكنا سنضع حدا للتلوث. الإجابة هي un fait soumis à une condition. حقيقة تخضع لشرط. Je produis. أنا أنتج. 2. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur. ضع الأفعال التي بين قوسين في المستقبل البسيط أو المستقبل الأسبق. سأقوم بقراءة الجمل مع الحل والترجمة. 1. J'espère que tu passeras me voir quand tu seras rentré de Paris. أتمنى أنك ستمر لرؤيتي عندما ستكون قد عدت من باريس. 2. Le malade pourra sortir de l'hôpital quand il aura repris ses forces. سيتمكن المريض من مغادرة المستشفى عندما سيكون قد استعاد عافيته. 3. On participera à la réduction des bruits environnementaux dès qu'on aura installé des murs anti-bruit
en bordure des autoroutes. سنشارك للحد من الضجيج البيئي بمجرد أننا سنكون قد أقمنا حواجز ضد الضجيج على طول الطرق السريعة. 5. Vous accouriez dès que vous aurez entendu l'appel de la cloche. ستسرعون ما إن سمعتم صوت الجرس. 4. Quand il aura fait ses bagages, il appellera un taxi. عندما يكون قد جهز حقائبه سيستدعي سيارة أجرة. 6. Tu pourras jouer avec tes camarades quand tu auras fini les devoirs. ستستطيع اللعب مع أصدقائك عندما ستكون قد انتهيت من الواجبات المنزلية. 7. Dès qu'on aura réduit la vitesse des véhicules en milieu urbain, on évitera les bruits environnementaux. بمجرد أننا سنكون قد خففنا سرعة المركبات في وسط المدينة، سنتجنب الضجيج البيئي. 3. En français, si a de nombreux emplois. Quel est son emploi dans les phrases suivantes? Remplissez le tableau ci-dessous. في الفرنسية سي لها العديد من الوظائف. ما هي وظيفتها في الجمل التالية؟ املأ الجدول الذي في الأسفل. سأقوم بقراءة جمل مع الترجمة مع الإجابة. 1. Votre frère n'a pas pu venir avec toi? أخوك لم يستطع أن يأتي معك؟ Si, il arrive. Il est allé garer sa voiture. بلى سيصل. ذهب لركن سيارته. الإجابة هي affirmation, تأكيد. 2. Il dormait si profondément que la sonnerie du téléphone ne l'a pas réveillé. كان ينام بعمق لدرجة أن رنين الهاتف لم يوقظه. الإجابة هي conséquence, نتيجة. 3. Je me demandais si ce ne serait pas le moment de me mettre en quête d'un nouvel appartement. كنت أتساءل ما إذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب للبحث عن شقة جديدة. الإجابة هي interrogation indirecte, استفهام غير مباشر. 4. Je ne savais pas si je réussirais. لم أكن أعلم ما إذا كنت سأنجح. الإجابة هي interrogation indirecte, استفهام غير مباشر. 5. S'il avait voulu se donner un peu plus de peine, il aurait maintenant une situation très au-dessus de celle qu'il a actuellement. إذا كان يود أن يمنح نفسه المزيد من المتاعب، فسيواجه الآن وضعاً أسوأ بكثير من الوضع الحالي. الإجابة هي interrogation indirecte, استفهام غير مباشر. 4. Mettez les verbes entre parenthèses en mode et ton qui conviennent. ضع الأفعال التي بين قوسين في الصيغ والأزمنة المناسبة. 1. Les arbres fruitiers auraient fleuri s'ils n'avaient pas gelé toute la semaine. ستزهر الأشجار المثمرة إذا لم تكن قد تجمدت طوال الأسبوع. 2. Si vous aviez prévu la tempête, vous auriez pris vos imperméables. لو كنتم قد تنبأتم بالعاصفة لكنتم أخذتم معاطفكم المطرية. 3. Si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais? لو كنت غنياً ماذا كنت ستفعل؟ 4. Nous serions venus avec vous si la voiture n'était pas tombée en panne. كنا سنأتي معكم لو لم تكن السيارة قد تعطلت. 5. Imaginez une phrase où l'on parle de l'environnement.
dans laquelle vous utiliserez un verbe au conditionnel présent. Donc, la valeur serait futur par rapport à un verbe au passé. تخيل جملة تتحدث فيها عن البيئة والتي ستستخدم فيها فعل في زمن الحاضر الشرطي الذي ستكون قيمته المستقبل بالنسبة إلى فعل في الماضي. الحل si on encourageait l'utilisation des transports en commun, la pollution diminuerait. لو كنا نشجع استخدام وسائل النقل العامة لكان التلوث سينخفض. 6. Mettez les verbes au mode et ton correct. ضع الأفعال في الصيغة والزمن الصحيحان. 1. Je sais qui viendra. أعرف أنه سيأتي. الحل يكون على الشكل التالي. Je savais qu'il viendrait. كنت أعرف أنه سيأتي. 2. Je me demande à quelle heure il téléphonera. أتساءل في أي ساعة سيتصل. الحل Je me demandais à quelle heure il téléphonerait. كنت أتساءل في أي ساعة سيتصل. 3. Il suppose qu'elle aura reçu une lettre de sa fille avant la fin de la semaine. يفترض أنها ستتلقى رسالة من ابنتها قبل نهاية الأسبوع. الحل يكون Il a supposé qu'elle aurait reçu une lettre de sa fille avant la fin de la semaine. كان يفترض أنها ستتلقى رسالة من ابنتها قبل نهاية الأسبوع. 4. Tu penses qu'elle aura dormi 10 heures? هل تعتقد أنها سوف تنام 10 ساعات؟ الإجابة هي Tu pensais qu'elle aurait dormi 10 heures? هل كنت تعتقد أنها ستكون قد نامت 10 ساعات؟ 5. Il croit qu'elle sera la meilleure en classe. يعتقد أنها ستكون الأفضل في الصف. الحل Il a cru qu'elle serait la meilleure en classe. اعتقد أنها ستكون الأفضل في الصف.